Înainte să încep, dă-te mai așa. Înainte să încep, dă-te mai așa. Până nu aflu cine ești, nu sta în umbra mea. Românii au talent, cu minciunile sunt zei. De nu se prinde nici FBI, unii CIA. Am intrat în horă și nu mă opresc din dans. Până n-o să scrie Rolex la mine pe ceas. Șobolanii vor să regleze conturi cu mine, dar n-au uniene nici de nota pentru două cine. În fine, caracterul meu mă ține bine. Cu cine merită sunt dulce miere de albine. Da, domne, dar tu ai vizualizări puține. Încât tu mătii ce fac eu nu înțelege oricine. Dacă așa pe manele ar fi ceva letal și aș băga vreo 2 sate în prenatal mental. Trap întotdeauna pot să zic că mi-a plăcut, dar puțin duc viața pe care s-o pot să o ud. Stai așa. Stop, schimbă flow. Dar nebunul one man show. Mereu între ghetto și birou. Mereu între cămașii și mai eu. Tot mai las câte 1000 pe la stat. De bagabonțeală nu m-am vindecat. Temperament ca pole din Sopranos. M-am bătut și cu români și cu hitanos. Ce mă, te grăbești? Acum lasă-mă să termin mesajul ăsta. Stai așa că mai un one man show. Până fac eu pe asta cheamă un taxiu că am băut. Te-am văzut la Gucci, făceai story cu vitrina. După aia ai dat comandă la originale China. Tot galbenul de pe mulți din voie doar vopsea. Nu face nici cât fierul ăsta de la cureaua mea. Sun-o pe net și s-o întrebăm cum o să meargă azi. Sunt predicții că ți-e foame și vrei să mă arzi. Toată viața mea e ca sezonul estival. Mă plimb de zici că am șefuit vreun latifundier. Capabil și valabil, tot ce spune verosimil. Prezentabil, infalibil și pentru top eligibil. Adevărul meu tangibil, autosustenabil, să mă vând puțin probabil. Pe YouTube România e plin de reți și de prinți, dar cei mai mulți din ei nici nu se spală pe dinți. Nu te încorda la mine cu cadouri de la măta, că cine știe cum își rupe cârca în Europa. M-am întors acasă că la noi e bună ciorba și aflu că pe aici toți afonii vor să dea moda. Eu prefer să fac 1000 în stilul meu decât să fiu un clov penibil pe un BMW. Bine primit oriunde, eu nu dau țeapă la lume și nu vreau să fac scandal, plătesc car sau numerar. Dacă am de dat la frați, nu întârzi niciodată. Pe mine te bazezi dacă mă ai în brigată. Am și școală, am și clasă. Beau decen la terasă, am și futul cât o grasă. Sunt vagabond de rasă, nu mă bate pista în casă. Lângă mine nu vreau să existe niciun fel de prostă. Pip, mesajul vocal s-a încheiat. Beau și beau și beau și beau. Beau și beau și beau și beau. O zi pe loc nu pot să stau. Bac-shot energie. Am iară baterie. Beau și beau și beau și beau. O zi pe loc nu pot să stau. Bac-shot energie. Am iară baterie. Nu-s londonez, nici milanez. Sunt art deco româno-golonesc. Mă exprim ioritic grotesc. Eu nu te urăsc, doar că nu te halesc. Când pun un pahar, vagabonțesc și firez la pistă mă cântesc. La dalea care dau sex, nu stres. Fără bipolare că mă îmbolnăvesc. Nu mă întreba că dă bine mă său, no. Că nu vreau să te mint. Maxim în viață pot fi mulțumit. Nu sunt vreun unicor fericit. Sudat de tărie, între energie. Vitaminizat, full baterie. Beau frumos, dau prietenos. Creierul merge, nu sunt genul prost. Tu poți să pleci dacă faci urât, că strici tot și poate vreau să fut. Eu nu sunt tactul ca să te educ. La băutură nu te mai aduc. Vreau oameni care merită, nu de-aia de se spală doar duminică. Bag atitudinea scârboasă dacă văd că un pahar te strică. Beau și beau și beau și beau. O zi pe loc nu pot să stau. Bac-shot energie. Am iară baterie. Beau și beau și beau și beau. O zi pe loc nu pot să stau. Bac-shot energie. Am iară baterie. Salut, Alexandru!
Bine ai venit. Așa. Să dăm drumul la live-ulete și pe partea asta. Stas original. Țiplă. Bun, hai să trecem și aici la scenă frumos așa. Să schimbăm aici captura de joc. Așa, bun. Salutare, salutare, bine ați venit tuturor! Hai să vedem aici care e situația. Pac, pac, până la ziua praf te fac. Da, Alexandru, e un joc destul de interesant, cu poveste, are o poveste destul de deosebită, să zic așa. Practic ești un fermier și trebuie să ajungi soldat, tată, șef medieval, cu tare. Salut, Alex, bine ai venit. Este un joc cu poveste, tocmai ce am auzit. Am aflat de jocul ăsta acum 2 zile și am auzit că se lansează partea a doua. M-am uitat la ceva videoclipuri cu jocul și am zis, bă, nu, că trebuie să-l fac și eu. Are o poveste superbă, pe mine m-a prins. Adică m-am uitat la un live de vreo 3 ore mâncat. Bă, să știi că e foarte interesant jocul ăsta. E foarte interesant. E un joc din 2018 și în februarie apare partea a doua a jocului. Și am zis, bă, trebuie să-l facem și noi ca să jucăm partea a doua, nu? În februarie direct am cumpărat partea a doua și îi dăm Spania, nu? Ne jucăm și noi ca oameni. Având în vedere că e și joc cu poveste, suntem live și pe TikTok și pe YouTube, ca să fie treaba bună. Salut, Alexandru, și aici. Bine ai venit, băi! Bun. O să începem frumușel jocul, vedem despre ce e vorba, cu tare. Să-mi spuneți sunetul cum e, sunetul jocului, dacă e prea tare, dacă e prea... Mersi, Alexandru, te pup. Dacă e sunetul prea tare, îl dau mai încet. Doar să-mi spuneți. Hai acum, dacă ești și cu un pic de tap-tap, că e ori 2, cu tare, bam-bam. Da, e bun dacă e ok sunetul atunci. Hai să facem măcar repede acum 1000 de aprecieri și să dăm drumul la treabă.
Hai acolo repede cu mia de aprecieri, ca să fie treaba bună. Bun, hai să-i dăm drumul. O să jucăm pe normal. Bă, ce-mi place maxim e că aici, ca să te poți bate, trebuie să înveți să te bați. Adică, ca să mânuiești sabia, să mânuiești arcul, să mânuiești tot, trebuie să le înveți pe toate pe parcurs. Așa... Sigismund al Ungariei. Băga mea ceva în Ungaria. Foc de tabără pe capul lor. Sper să am... Salutare tuturor, bine ați venit. Sper să am activat subtitrarea la joc. Euro în momentul de față pe G2 și e Royal Edition, ai toate DLC-urile. E convenabilă situația, deci e 5 euro, redus foarte mult. Oh, bună Emma, ia vezi tată că a intrat Emma de când am mai văzut-o pe Emma. 5 euro, bă! Minerii. Și e convenabil, ți-am zis că sunt toate DLC-urile incluse. Bună Emma, bine ai venit. Bă, ce să... Am început aici un nou joc, Kingdom Come Deliverance. Și vrem să vedem și noi povestea asta blană. Are o poveste genială jocul și vreau să-l jucăm împreună. God bless. Same to you. Today's a scorcher. Da, mă, e mișto, ți-am zis, e, din punctul meu de vedere, e combinație mare cu jocul ăsta să-l cumperi acum. Deci pe G2 e reducere. How goes it? Good. Bun, tată, vă mulțumesc. E reducere și ai toate DLC-urile incluse în ăștia 5. He was still sleeping when I went out. This hour? Și se merită, eu am toate DLC-urile. Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Opa! Quick clout Ce round faci, the mă, edge. ți-arde de buci, băiete? Stai, dracu, și ăștia erau curcoși pe vremea aia. Palme la curcu, tare, alea. Henry, Harry! get up now. Trezește-te, o să There's vezi cum work dormi. to be done. Get up or I'll come. Și ăsta e personajul nostru cu care jucăm. Hear that? You'd better not vex him. Păi n-am eu treabă, nevastă, că eu, ăsta e Now get up personajul meu. quick. Your breakfast is on Ăla the care a table. dat cu palma la curul ăsta e măsa. Wait, what's this? E taxul și asta e măsa. Have you been- Șmecherie. Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear Salut, of it. Pink! You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. Ce faci, I bă, just băiatule? scratched Nu te-am mai myself, văzut de Bob. 300.000 de ani. N-ai mai Wow. intrat pe live. Just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, rogue. Mamă, ce spure oasele ca la omul puturos, băiete. Hai să vedem care-i treaba. A fine state you're in this morning. Eu fac bine, What bă, on earth băiatule, did ce you fac, get eu up fac to bine, last stai night? liniștit. Stai așa, n-am mouse? Am înțeles. I was with Bianca. We were, talking? Talking, were you? That's what you call it, is it? Stop it, Ma. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me.
and it's connected with that scratch on your hand, and that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. Nu gândesc ei nu gândeau ei pe vremea aia ce gândesc eu acum. No, it's just Matthias was teaching me archery. Archery? Do you want to become a poacher? Have you Da, any aia cum idea are of the repede cu punishment for tap-tap, că e that? ori 17. And where did you get a bow, anyway? Oh, come on. I've no interest in poaching. It's just a bit of fun. Christ, Pe give vremea me noastră e strength. rău de tot cu metre. Pe vremea aia nu Just umbla don't nimeni do cu anything gleznele goale stupid. și epilați For pe the picioare. love of God. Promise. I promise. Ești nebun? Is Father angry with me for sleeping late? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig. He's not as young as he was. And you know how his joints pain Niciodată him. vreodată, șefule. He's too proud to Bărbații au păr pe complain. picioare. But he Nu știu needs cum your să-ți help, explic. Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache Nici nu when mă there's rad a pe storm picioare coming. și nici nu I hope they're umblu wrong cu this gleznele time. goale pe afară. It's looking like such a nice day. Mi-e foame. Can I get something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. Hai, gata. Hai să vedem. Stai așa să vedem. Ia vezi, mă, mi-a lăsat brânzică. Aha, inventarul e pe ei. Bun. Așa, și bag-o și pe aia, că ești rupt de foame, mor de sete. Bun. Ia văzut că și sare. Ieși afară. Go to father. Hai să vedem ce zice the father. The Come godfather. here, I need your help. Ia zi, șefule. At least you're up, that's a start. Anyway, we've a lot of work to do today. Salutare toată I'm lumea, finishing bine ați a venit, bine ați sword for venit. Sir Radzig, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh, that drunkard. Ha. That'll be fun. Deci trebuie să mergem la Well, you're Cunești a big să lad luăm now. banii după niște I'm sure scule you pe care can le-a manage. făcut taică If să mai not, tell him that dă next mult. time I'll come Să luăm banii de myself, acolo, să luăm personally niște... use that hammer to bang those nails into his arse. Sure I'll be happy Să to luăm hear it. niște cărbune. that Deci all? am impresia că o să ne Not batem cu quite. The Cunești. chamberlain at the castle has the cross guard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca mă. draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Nu te simți, mă, atacat. Că nu ți-a luat gagica pe sus. Salutare tuturor! Bine ați venit, bine ați venit! Hai să mergem frumos așa. Hai să mergem la castel prima dată. Să luăm... Nu, e joc cu poveste. Are o poveste genială. Așa, locations, events, character, da, trecem peste. I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? Inevitabil să nu Father știi. sent me. E un pic We're forging vechiuț, a sword for Sir adică Radzig, are vreo and the 7 ani de chamberlain când a has the ieșit. crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you.
We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. Da, e mișto și am zis să-l joc și eu. Just make Am sure you văzut don't un pic din botch it. poveste When și did I îmi ever place botch maxim. Sigur o să vă placă și Where vouă, shall că we te start? prinde. Ah, shut up and Și give me în what I want. februarie, I'll când kick a your ass ieșit this evening. Right Kingdom away, Come your Deliverance, lordship. partea a doua, jucăm și noi. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Bun, hai că am luat cross guard-ul. Hai să mergem în oraș și să recuperăm banii de la drojdier. Drojdierule, banii că te tai. God be with you, Kunesh. What do you want? Ce My oadu father eu sent me to băga get mea the și coin în you măta owe aia him for cără the și axe, bețivă. hammer and nails. I've got nothing. Clear off. Băi, șefule, eu fără bani în momentul ăsta sunt ca mortul fără lumânare I de know bani you în owe coa. father for a lot more than just the axe and hammer. If he Bă, went to arată the bine bailiff rău, ești about it, nebun? you'd be in deep water. Adică și chestia asta m-a At least atras. pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the Boy. hell out of here, or I'll use the axe on you. Așa. Look, I know things aren't easy. The wife ran off, booze is dear these days, and you're as much use as a square wheel. It's no wonder you're short of coin. You son of a whore. How dare you speak to me like that? Băi, Did your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then. Sure. Oh well. ia stai așa un pic. Settings. Sound Pater settings. noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Așa. Here! Mamă, bă, dar de ce? Eu îi dau un pumn și el îmi dă... De fapt îi dau 5 pumni și el îmi dă 1. Damn! Copărtele! Haide, mă, tata. You call that combat? Bă, da, cam dă fraier. Să-mi bag picioarele. Ma... You had it coming, you pup. And your old man can fuck off too. Hey, stop that! Christ, a thief! Hey, you! Surrender! You're under arrest for breaking the law. A, nu se poate, fugiți, bă! A prins fraierul că l-am furat. Căcat. Ok. Hai să încercăm să-l mai batem o dată pe fraier. E cam dubioasă situația cu bătaia. Exact ce vă spuneam, aici trebuie să înveți tot ca să poți să te bați, să faci ceva. Da, și deocamdată noi suntem niște tinerei care nu prea cunosc. God be with you, Kunesh. What do you want?
Să iau pe măta la carici. Aia vreau. My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. Auzi ce întreabă Henry. Dacă am mai întrebat măsa lui Cunești de el. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Da, bun. Hai, treci peste. If that's the way you want it. I'll tell father you won't pay, and you can tell him what you told me. And don't come back. Hai să căutăm cu Ili. A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. Fritz might have one. Stai mă așa să mai încerc o dată să vorbesc cu el, că poate îl bat. Că n-am de unde să iau lockpick și căcat. Watch out! Așa. Haide mă să mai încercăm. Mulțumesc pentru urmărire. Come here, lily liver. Bă, da de ce? În colț! În colț! Ah. Hai că i-am dat nițel la fraier. Bă, cam greu uz, mă. Yo! Bartka! Baga! Faci jegule! Well landed!
Sau să mai încarce un pic stamina. Bă, da, mă-i nervează, mă. Nu să curăță fraierul odată. Nu, n-are treabă, frate, trebuie să-l bat ca să pot să-mi dea el voie să iau toate alea de acolo. Mă înțelegi? Așa. Ideea e că eu în inventar nu mai am mâncare, nu mai am nimic. Și aia e o problemă. Stai așa să mâncăm de la ăsta de mâncare. Acum eu de unde să iau lockpick? Aia e întrebarea. Că e și ăsta burdușit și nu mi-ajung... Greetings. Așa, hai să vedem. Weapons, armor, food, quest, așa. Stai așa, all. Am și eu de vânzare toporul ăsta. Și am 2, un pic, nu mă ajută la nimic. Așa, bun, păi și cum fac, mă? Că n-am nici lockpick ca să pot să deschid ăla. Că ca să ar câinii. Bun. Și acum eu ce mai pot să vând? Vând pantalonii după mine? Nu pot să vând pantalonii. Vinde geaca. Vinde, bă, și eșarfa asta. Țiplă, gata, am făcut rost de bani. Am rămas în curul gol, cum ar veni. Așa. Bun. Și acum luăm 10 de astea. Păi și stai așa, de acceptat, eu cum accept vânzarea? Așa, de sell. Buy. Ia. S-a făcut vânzarea? Ia. Nu s-a făcut, mă. Sell. Vinde ăsta. Vinde bluza și vinde cămașa. Așa. Stai așa. Let's have a word about the price. Naturally. Bun. I'll go for that. Bun. Și acum că am vândut, hai să cumpărăm.
Ai, am rămas fără... fără haine pe mine, dar e ok. Așa, bun. Close deal. Bun. Și acum eu ce mai am de făcut? Așa... Crossguard. Hai să mergem să cumpărăm... Așa, eu parcă era. Delicate velvet, beautiful and Să mergem să functional. cumpărăm For the kitchen or the beriche. field. Everything for the Așa că obosește și de ru. Uite așa, unde e, mă? Aha, bun. Am ajuns. Am ajuns. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars. Dar eu deocamdată sunt la început. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Now, even the Pope is I'm with you, Matthew. What's going on here? Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas. Păi știu, tocmai de-aia am vrut să fac jocul ăsta, pentru că am văzut Your deal will soon have nothing left to rule. Jops had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund. Don't forget about Gutenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Plus că am auzit că este partea a doua în februarie și am zis că vreau să-l joc și pe ăla. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Să joc partea a doua. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. Mă bucur că What l-ai can you do? terminat, I might Lori, have dar an să nu dai idea. spoilere, te rog frumos. Deutsch deserves to be taught a Că se lesson, pierde farmecul. doesn't he, Fritz? Too right, Matthew. Mulțumesc pentru urmărire, Florin. Proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. Bă, nu mă bag în treburile voastre cu... Doing some tears all day. Cu măzgălicase cu hândel. What do you say, Henry? Nu mă bag, că mă așteaptă I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Doing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? Nu mă bag, mă. Not that I don't want to teach the Deutsch a lesson, but I really don't have time. That's disappointing. Still, we can manage without you. Let's go, lads. Honestly, Hal, how could you possibly chance like this? Bun. În partea asta trebuie să mă duc. God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Are gagică, mă.
Just ale. What else could I expect from a village lout? What will it be then, ragamuffin? I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Adu-mi un beci de aia rece. There you are. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Aoleu, Out of the ți l-ai question. băgat nițel, este? Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't Poate wait. o Thanks. să facem și două alchini de You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vaniak? I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? serial, nu. He promised to teach me how to use a Nu-mi sword. place, serialul nu-mi What place. use would that be to you? Enough. You sound just la like alte father. seriale. Prison Break, I'll be l-am văzut going de now. vreo 6 ori. See you this Dinul, evening. care și pe ăla l-am văzut de How? vreo 4. I've got something special Orange for is the you. New Black. Is that so? Care ar what mai would fi that de be? Rookie. Care e acum... Your favorite. Save Urmează your să iasă schnapps. sezonul 6. Really? Luna asta. You're an angel. Da, I frate, am hope you'll auzit de thank el. me properly later. You bet I will. Nu te mai împinge tu în mine, ca să nu mă împing eu în tine. Hai spre căși. Să ne dea mama bandaj, că e jale. Hai să luăm și gordul de la ăsta, că sigur nu-l mai avem. Și să mergem spre casă. I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. Hai să When did I ever... dăm skip. Aici am mai right fost. away. Dacă ne-a bătut fraierul ăla, na. Să trecem peste, zic. Magnificent. Godspeed. Gata, Certainly tata. will. Mersi. Hai, te pup. O duc la mama să-mi dea cu bandaje, că sunt bolnav. M-a bătut dușmanii. Mai am un strop de viață. Bătrâne, mă întorc imediat, că m-a bătut țiganii. Mamă, ieși afară! Ma? Ma! I'm hurt. It won't stop bleeding. Oh, now, stop squealing like a baby and show me that. There you are, good as new. You ought to learn to do that yourself. Thanks, Ma. Gata, tată! S-a albit ecranul la loc. Hai de mâncare. Am mâncat și eu din cratiță, să nu te superi. Am spălat vasele, te pop! Plecat! About time. Have you got everything I wanted? Actually, there's one thing I forgot. Just give me a moment. Get a move on. We have to finish the sword today. Aoleu, mai am o misiune de făcut. Nu-i problemă, tată, mergem acum și o facem repede. Ia. Avem sword fighting lesson. Bun, hai să mergem. God save you. Hey, Pip! Have you recovered from yesterday's great wound? It was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is,
What do you want? I don't want to rot in this hole forever. Am venit după o marmeladă I aici. feel like I don't belong here. Să mă bag cu I want to sabia, live vreau and să see the învăț. world. The world's a dangerous place, and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. Vreau I să have știu to cum mă leave. protejez, că mă So, mai bat cu... are you ready to get stuck in? Opa. Let's go. Yes. All right. I wait on the ground by the sheepfold as usual. Așa să pun o dorabă cu lichide. Bun. Hai că mă duc imediat. Gata, șefule, vin! Stai un pic că mi-e sete. Lasă, tată, că mă fac eu băia mare și îmi cumpăr sabie. Uite, oiții-li, bă! Păi, bine, bă! Tu m-ai adus aici să mă fac cioban? M-ai înțeles? Păi, cum e asta? Păi, bine, bă! Hai la ușă, toată lumea m-a înțeles? Păi, bine, bă! Vedem. So, can we get started? We can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Păi bine, mă, mă pui să mă bat aici în țarc. Very well. Let's start with the basics. Cum să mă bat în țarc? Keep moving. Your life depends on it. Mă pune să mă bat în țarc. Bam, bam. Now try to hit me. Și să mă murdăresc pe halat. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Very good. Now you're getting it. Not bad. Very good. Now you're getting it. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Very good. 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 Good, good. Let's try something else. One strike, I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Good. Now you're getting it. Good. Once again. Bun. Dar de ce ne batem cu de-astea de lemn? That's enough. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. Doar No atât, one șefule? becomes a master swordsman overnight. You have to work and work. And the main thing is to use what you've learned in real combat. There's nothing better than experience, believe me. Cu sabia de lemn mi-e greu să cred că o să învăț ceva, băi, șefule. Așa că îmi pare, I'm sorry. Nu știu cum să-ți explic. Dacă nu dai și mie sabie de oameni mari. Mai și zice ăsta, ci că... God be with you, Henry. Hai, te-mbot. Ăsta, pardon. Șefule, ți-am adus astea, băi. About time. Have you got everything I wanted? I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sursa did for us. Atât, șefule, că mi s-a încălzit un pic berea în inventar, dar e ok. Look at that, lad. That's what I call craftsmanship. Nu înțeleg, bă, ce scrie acolo, bă, What scrie, does bă, the normal, ca inscription oamenii, mean? bă. Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it.
This will be the finest sword I've Ce ever made. finuț! We got the charcoal. Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. Facem sabie, mă. By the way, I heard some gossip about what happened to Deutsch. I expect you know something about it. Maybe. Maybe? Someone threw dung at Deutsch's freshly lime-washed house, maybe? And maybe those cronies of yours had something to do with it. That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Oh, got what he deserved, did he? Look, I don't know if you're mixed up in this or if it's just those friends of yours. It's all the same to me. But I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. Do you understand? Yes. Look me in the eye. Ce facem, tată? De unde facem rost de bani și ne luăm sabie de Do oameni? you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of the king? Does that boy ever listen to a word I say? So Deutsch spouts rubbish, so what? You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth, and not your fists. Sper, cel puțin. Bine, acum, având în vedere că eu mi-am vândut hainele după mine, teoretic, ca să fac rost de... Right, we'll do the grip. De bani ca să iau niște cărbune, ce dracu, vreo... Cred că 3 bănuți. I'll heat it up. When I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Mi-am vândut halatul. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. De la toată lumea. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Tată, că dacă fac rost de sabie, Life was good under his reign. curăț pătăți. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here. Bă, și asta e trist un pic, dar We'll put it all together. E posibil să mă curățe ei pe mine. Da, vedem noi, mă, tată, cum facem. Suntem băieți mari, vorba aia. Ce frumos ai făcut, șefule, dar mânerul ăla de brad, parcă nu prea... Unde-i mai dai, mă, că nu se mai duce? It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Măr. Tereza, da, e bună de început, da, da.
Tereza. Păi fată, eu îți dau cu Irli, dă-dai și tu o bucată de aia. Știi tu ce mă refer eu. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering. Will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Haide tu să dormi cu mine, tu. Ia uite la ce să uite al meu. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. Ia arată-ne, șefule, ce ai făcut acolo. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Da, frate, e joc. Joc cu poveste. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. Mamă, și eu mai mir de ce m-a bătut bețivul ăla aici, nebun. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life. E foarte interesant, să știi. Are o poveste superbă. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. Ce de-astea de haure la brâmbă, băiatule, bă. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Sir Isvan. Have a safe journey to Sasa. The honor is mine, Sir Radzik. Ce ți-am zis, bă, că Thank you for the hospitality. Ișvan. În gură. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. Boo. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurer's life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. Do you have to keep going on about it? Then you've no need to learn swordplay. Bă. Bă, acum mi-am dat seama să mut un pic gift-ul ăla de acolo ca să vedeți și voi subtitrările. Vai. 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 Run, bebe, căibele. Cheliosul ăsta nu-mi dă încredere.
Dacă i-aș căsăpi pe ăștia doi și le-aș lua armura, tu îți dai seama ce bănuți luăm pe ea? Vai. Ne curăță ăștia. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry! What about you? Vai, mamă. Vai, mamă. Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Vai, mamă. Faci cu bețele alea, că vine aia cu cai călare, dacă nu... Vai, mamă. Ran. Ran, băieții, că e să moare. Fai de capul meu. Auzi, bă, dar dacă ne apucăm să-i înjurăm și să-i scuipăm, oare pleacă? Quickly! We have to close the gates! Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! Come on! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the gates! Keep running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Get through the gates! Du-te, Harry, dă-i cu pietre. Dă-i cu pietre, înjură-i că să o pică. Du-te, Henry, tu arată-le tu cum se face. Hai. Mi-a curățat pe amândoi. Come on, Hal! You can still make it! Run! Fugi, șefule, că ea vin călare! Find a horse! Ride to Talberg! Tell them what's coming! Warn them! Run by the boats! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! Run, Harry! Run! Că ne mănâncă ăștia! Go, 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 Power Rangers! Fugi, băi! Fugi! Ai grijă pe unde calci, să nu crântești dracu gleznili. Hai bine că nu obosește. Don't touch me, or I'll kill you. Go to hell, you Tatar beast! O-te calul, o-te calul, o-te calul. Ceaba mie!
Fugi, vere, dă-i din sandale, dă-i bătaie, dă-i cu biciul în cal. Dă-i cu biciul în cal. Mamă, ce... Ai, nu că aleargă ăsta dacă e. Dacă n-aleargă calul ăsta în reluare să mă bată mama, mă prinde ăia, bă, mă omoară, fugi! Dă-mă o undiță cu morcov în ea. Hai de capul și de zilele mele. Na, cinematică, uite. Harry, nu! Fugi, Henry, că am bleeding. Și scade viața, fugi! Doamne, cât de greu aleargă calul ăsta. Stai că am luat-o greșit, pe acolo-i drumul. Bă, stai mă așa, pe ce dracu mă, ceva nu e în regulă. Inventory. Horse. Mă enervează, mă, că aleargă încet. Îmi mai dă două săgeți, ăla sunt, m-a curățat. Na, că sunt spatele meu ăștia. Ce morții lui aleargă așa încet? Tu-ți rasa, mătii. Na, uite că acum și-a revenit. Acum aleargă bine. Iar am luat-o greșit. E problemă de război. Dar măcar aleargă calul acum. Cred că a fost, nu știu, ceva bug, habar n-am. Hai, calule. Hai, calule, dă-i! Dă-i, calule, nu obosi. Dă-i, că s-a accidentat, în curge sânge din Pampers, dă-i! M-au jumulit ăștia cu săgeți. Flee to Talmberg. Da, calule, mănânci o văz. Iar a început. Tu-s morții, mătii, cal. Mai vorbește și nu îngurește, murdărește timpanul cu căcat. Nu te... Bă, n-are cum. Zrasa mătii.
Aolo! Mersi, Iulian. Nu e vorba de să fac stânga-dreapta să evit săgețile, e vorba că ei sunt în spatele meu și calul meu nu alergă. Aia e singura problemă, că nu alergă calul. Hristosul mamii lui de cal. E calul beat, mă. Bă, e joc cu poveste și trebuie să ajungi dintr-un fierar mititel, trebuie să ajungi soldat și să-ți răzbuni părinții. Acum pot să vă zic că ați văzut deja că au murit. Trebuie să-ți răzbuni părinții, să faci mai multe chestii. Dacă începi iar să... Iar a început să meargă în gândul ăsta. Bine, șefule! Gata, măi, am găsit șclepsisul. Trebuie să apeși de 2 ori shift. Dă-i! Go, 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 Power Rangers, hai odată! Mișcă-ți hoitul! Ca să n-ajungi Undead Horse. Haleluia! Doamne ajută, bine că am ajuns, drag. Bine că am ajuns. Open the gate! Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! Hagiu! Uzun tine! Să mă cac în ungureasca ta. Când vorbești ungurește, parcă și văd cum îți crește căcat între dinți. Aduceți-mi repede Pampers curat, că pe ăsta l-am murdărit. E rănit. E rănit. Dați apă și schimbați-i Pampers-ul, că de la el miroase sigur. Bring hot wine and bandages. Foto-te în gură, maică. Tell me, boy, who are you and where are you from? Sunt Henry din Scalitz și mi-am murdărit Pampers-ul pe drumul încoa. I'm from Scalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Schimbă-mă repede. Maybe Tartars? Salut, bătrâne, să trăiești. Tartars, you say? Te îmbotic. Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. N-auzi, fă, că sunt Harry din Scalitz. Grit your teeth, boy. Îmi cer scuze pentru miros, dar pull that hair out. am murdărit un pic izmenele. Le mai am și verzi. Easy. Dacă le luam pe alea maro, nu se vedea. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? Mă, bancul ăla cu Ștefan cel Mare. There you go. Good as new.
Vine un străjer la Ștefan cel Mare. Măria ta, vin turcii. Cât sunt? 1000. Adu-mi repede cămașa roșie ca să nu vadă când sunt rănit. La ceva timp după, iară vine un străjer la Ștefan cel Mare. Măria ta, vin turcii. Cât sunt? 10.000. Adu-mi repede cămașa roșie ca să nu vadă când sunt rănit. Iară după ceva timp vine iar străjerul la Ștefan cel Mare. Măria ta, vin turcii. Cât sunt? 100.000. Adu-mi pantaloni maro. Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground, but a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Bă, enervant, enervant, trebuie să stai după poveste, că altfel nu înțelegi nimic. Mie îmi place. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Să-mi aduc aminte după cinematicul Anyway, ăsta thank you gift goal-ul for risking your neck to warn us. Dacă uit eu, scrieți-mi în comentarii. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Băi, e un joculeț relativ destul de nou, adică e făcut în 2018. Și urmează acum în make all the necessary arrangements. În primăvară, în februarie, să lanseze partea a doua. De-aia am vrut să-l joc. Plus că l-am prins super bine pe G2 acum. E 5 euro și îți dă și toate DLC-urile. Că e Royal Edition. Bun. 2 secunde. 2 secunde. Așa. Nu îmi place Warcraft. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. Oh, bine, tată, merge. I heard about your father. They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make horseshoes. I can't understand why he'd waste his talents, but I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. It's a great loss. Dăm de mâncare. Milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. Uite, bă, aia vreme, bă, aia beau vin de sete, ești nebun? When you're done, you can go and rest with the grooms in the outer bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Noi când luăm un codnar de la 3 sferturi, pastilat, Henry de here la is 7 overwhelmed by your sticla, generosity. Yes, e yes. pe opulență, ești Thank you, nebun? May God reward you for your kindness. Eat up La aia now. dacă cereai un pahar de You're apă in nu găseam capable casă, hands, dacă sir. cereai vin, I'll leave you to it. aveau litri. Good night. Good night. Good night, man.
When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Și bere, tată. Berea-i veche. E de mult. Doamnă, nu vă supărați, aveți un pampers curat, că ăștia nu mi-au schimbat pampersul. Ce vrei? Ia uite altul. Da, dați-vă în sânge la tavă la o parte. Vă pute patul. Greșeală. Aici. Aici. Pe partea asta altă. Să rămâneam. Da, tată. Aute frumos. Pac, cu tare, bagă-te, tată, la nani, că ești os. Să mori în chinuri, cam tu hungry. N-am mâncat, mă, la bucătărie. Sau mi-o fi pus aia mâncarea pe masă și eu n-am luat-o. Da, bravo, mă. Tot ce au ăștia pe masă iau. Uite, copănele, cu tare, ia uite ce bine stați. Vă doare la pensie. Vorba aia. You're that lad from Skalitz. What in heaven's name happened there? Ce treabă ai tu, mă? Lasă-mă. Ca zis ăștia să golesc bucătăria. Butoiul ăsta de vin aici, vă mai trebuie? Pot să-l iau? Stai că mai aveai ceva aici. Opa, merge. Seems I'm not good enough for the gent. Hai, lasă că vă sun eu dacă e. Dă-te mă trecu la o parte. Am ajuns aici în bărăcuță. Intrăm în inventar. Mâncăm. Stai așa. Bagă pâinică. Că e copt ăsta al meu. Priviți partea bună, bă, măcar stau bine pe viteză. Ia vezi, bă, că am și bănuți. Merge. Aute ce liniștiți sunt cu picioare de rață. Merge, dar n-ai treabă. I could really do with some sleep. Bagă, tată, până la 5 dimineața. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. Gata, șefule, te-ai și trezit? Încă-i jumuli la ochi. Yes? Opa. It is I, Henry. Forgive the intrusion. Ai, ție arde de buleală. I didn't wake you, boy. Did I? My lady, no. Ăsta te arde de buleală, mă. De-aia a venit. But what brings you here at this hour? Vrea să-i I ba mult thought în casă. you could do with a little wine. Nu It's trebuia just what you să... need to help de you fapt, sleep. lasă. Canistra pe masă mă refer. My lady, oricum mai am eu o valiză cu vin în geantă. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, Depinde în ce to femeie let you know you're not alone. Thank you. Dar oricum asta e dubioasă, tată. Asta e dubioasă. A venit la... Are poftă de...
I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to Ce talk vorbești about tu pe it. acolo că ești nobilă, de-aia, nu vezi ce rochi ai pe tine, ăsta săracul și-a vândut cotrențele să ia cărbun lui Taxul și au venit aia și l-au omorât și pe măța și pe Taxul. E săracul îndurerat și înghețat de frig. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. Pentru cărbun de la unul, știi? Și a fellow by the name of Kunesh owed money to father, who sent me to collect it from him. Only Kunesh had no intention of paying. M-am dus să iau banii de la ăla și normal trebuia să-l bat eu, dar m-a bătut el. Și n-am mai avut să fac rost de bani, că nu... Normal trebuia să-l bat și să-mi dea el ce făcea vrea să-i plătească lui Tasul banii, știi? Zicea că ia-le înapoi. Dar de unde, dracu, că... Dacă mi-am luat bătaie, nu mi-am mai zis să le iau înapoi și am furat toporul și apoi am vândut toporul și cotrențele după ăsta. The sword was taking shape when Sir Radzig himself praised father's work and said that with his smithing skills he could easily make a living in Prague or Vienna. You don't say. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. A horde of soldiers was amassed. Pennants flapped in the wind, the armour glinted in the sunlight, and the horses whinnied impatiently. They were waiting for Sigismund to give the command to attack. How awful. And then death descended on Skalitz. Father told me to take shelter in the castle while he went to get mother. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund's butchers. And then I saw him knocking down one Cuman after another. I never saw him fight like that. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw father and charged at him, cut down my father without a thought. And then he turned on my mother, and he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Bun. And I heard a scream. La speech. Blană. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole a horse from them and rode off. Like a valiant knight. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. Lasă băi, Henry, că-ți promit eu că o rezolvăm. It's terrible. How could something like that happen? Îi prindem noi. God alone knows why he lets such things happen. Oh, you poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. Îi prindem și îi That punem is să the ne work lingă of în burta Satan and curului those până who do fac his rană. bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? Nu mă te minte, ești My nebun. husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek.
who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Probislavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. Ce vrei, șefule, mai suntem și așa. E necesar. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal bine, eu to te the înțeleg, king ai o poveste de viață, and da. sought help from Divicious De ce ai friends, venit ca but să-mi povestești? Lasă-mă, all dracu, to așa ne no povesti. avail. Dacă vrei să ne coțăim, dă jos cotrențele și hai, trecem patul ăsta de o persoană. But it seemed I was destined to be left alone, Dacă ai chef, and my lasă-mă, ne husband to povestiți și rot du-te. in jail in his own Care-te. castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Havel punished for it? Never. Lasă-o, And șefule, after că vrea 7 răzbunare. years, Poate vrea și my ea răzbunare un husband pic pe acolo, returned pe to me, acolo. an Colea în infirm pat, old man. în cotețul de găini pe zi. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly. Unde-i place ne He răzbunăm has amândoi. many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He Dar had numai no să nu-i time for spună me lui at all. regele ăla de But at bărbatul least că we ne were in the răstignește city. pe amândoi. There was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that were true, lad. Would it were true. Lad. But what am I doing Zi-mi, my bothering you love, with this? pentru tine. You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. Ai venit să mă lași să dorm. Trebuia să mă lași de la început, că m-ai deranjat. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Ce e tot atâta God bless, mă, ce-am murit? Adi, mai a țipit în picioare așa ca caii. Bă, și i-a spus ăla că nu te băga încălțat în pat și el s-a pus cu mocasinii aia plin de noroi pe cearceafuri culate. Bravo, șefule, ești adevărat. Hai de cap. Se vede, bă, că ești de la țară. Du-te la gara. I-a zis omul, bă, nu te sui încălțat în pat și tu. El a pus mocasinii în pătul, iau, s-a și învelit. Las că-i bine. Băiatule, n-am văzut așa ceva. Wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Opa. Vine ceva dinspre Caliț. Nu mai știu să ies. Bă, dar plouă. Dă-și-mi o jachetă, n-ai? Ah, pe aici. Știam, am vrut să văd dacă tu știi. Ce faceți? But don't be daunted by their numbers. Heed my commands, and all will end well. Sir Davish. Hey, you men down there. Tell the people outside the walls to prepare for attack. Quickly, do you understand? Ah, cu ăsta trebuie să vorbesc. What's going on? I don't know.
It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Givis sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. God be with you. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robert? Sir Radzig. What a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir. He is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. Well, what will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? Bă, îmi place grafica. I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things nu știu de ce, dar Radzig ăsta Not to worry, friend. îmi dă așa un vibe Anyway, de he's trădător. injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will, and good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! It's only a short way to Ratai now! Doamne, ce-mi place. Deci ador grafica. Uite cum se vede ploaia pe piatră. Dacă se vedea și pe oameni gen când ploua, era și mai și gen să se uite sau ceva. Sort out the watches between you. What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch of the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. Normalul că te ajut. Mi-ai schimbat pempostul când eram murdar de căcat până la genunchi.
Okay. Mișcă, vere! Mut autocarul, nițel. N-am loc pic. Și acum eu ce trebuie să fac? Suntem în Talmberg. Avem și ceva bănuți. Quest log. Bun. Dar de ce nu mi-arată pe hartă? Că dacă mă enervez acum și mă supăr, mă pun la somn. Probabil aia și trebuie să dorm. Hai să vedem. Lost your way, have you? That's not the way. Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. Nu, alea sunt alte instituții pe care nu le-am descoperit încă. Cap de torci. Trebuie să găsesc un trader neapărat. Poate are lockpick-uri. God be with you. What do you think about the Scallops folk? It's a hell of a thing. First, everyone is shitting themselves that Sigismund is coming, and then it turns out like this. Praise the Lord, they got out of the siege. Scallops Castle is well fortified, all right, but I hear Sigismund's army is huge and facing him is suicide. Sir Radzig did the right thing. I'm sorry you didn't all manage to get away. So am I. May God ease your pain. Thank you. I reckon that Sir Radzig must be a good man. The way he looks after his people. Probably nothing better. Not really. My father was forging a sword for him, and when he came to have a look at it, we exchanged a few words. That's it. Then that's a fine lord. And talk. Calul meu care e? Aha. Davis Force. Aveți de mâncare pe aici? Sau tata, să mâncăm un pic. N-am loc picuri. Hristosul mamei noastre. Pe ziduri toată lumea ne atacă bandiții! Să nu spui că au venit ăștia. Ma.
how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. We may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Skalitz and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Radzig Kobyla, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzig of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzig is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Radzig Kobyla is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzig Kobyla is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Sper să nu ne facă vreo șustă să ne atace, că ne curăță pătății. Auf Wiedersehen. Ne curăță dacă face vreuna. Ia că-s curios. Bă, nu face vreuna. Ah, Doamne ajută. Doamne ajută. Doamne ajută, mă gândeam că zice atacați. My lord, you have my utmost. Yes, sir! Get on with you, Robard. Motiv să le golim butoiul ăla din bucătărie. Mă gândeam că mă cunoaște când s-a uitat înapoi. Jesus Christ be praised. Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies.
Da, bun, am înțeles. What happened in Kuttenberg? Kuttenberg? Well, I'm just a simple soldier, but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair. Him and Wenceslas's cousin, Jobst. And that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? Because the lords there could have risen against him with their armies and stopped his conquest of the Bohemian territories? That's part of it. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favoured it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed 2 birds with 1 stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. Așa periculos e Sigismund ăsta, mă? So Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. So Robard, my parents died there. I can't leave them to be eaten by dogs. What would you do in my place? Sorry, lad, but I won't take orders. You'll have to wait until everything settles down, and maybe your lord will change his mind. Atunci treci peste. Deci ăsta nu mă lasă să mă duc. Scaliți acolo. Bun. Hai să mergem Daci. Să vedem cum o tulim. Cum ne cărăm de aici. Jesus Christ be praised. Can you tell me who I can buy something from or sell to? Aye, Votaba, the pond keeper, is your man. He ought to be by the granary. At least that's the last place I saw him. Atât. Good luck to you. Asta mă interesează, unde-i traderul, ca să iau niște lockpick-uri. Ia mea, apropo hartă sau? Combat arena. Să fie ăsta oare, mă? Hai să vedem. Hai te îmbot. Trader. Bun. Good health to you. Can we trade? If you've got the coin. Am ceva. Ce dracu, hai că-ți vând... Ăsta, îți vând o săgeată, îți vând niște ăsta, să-mi vând... Hai bă, că vând și galoșii. Hai, merg de scurț. Poate mă enervez și vând și pantalonii. Ia, vinde-o și pantalonii. Așa, tată, în pantaloni scurți mergem. Avem nevoie de lockpick. Că mi se pare că dintr-un cufăr de la putem să luăm armură. Și dacă luăm armură e ce trebuie. Să mă vezi în armurică cu pantaloni scurți.
I'd like to discuss the price. Sure, why not? Deci îmi dă 6-8. Ia. Deci. Bun, am înțeles. Ceea ce înseamnă că o să încercăm așa. Ia. Agree? That sounds pretty interesting. A little less and I'll be satisfied. Hai, lasă la 8-7. No deal then. Hai să mai încercăm o dată. Can we trade? If you've got the coin. May the Lord watch over you. Hai să mai încercăm o dată. Sel. Pantaloni, torță, vin, ăsta, ciorapii. Vinde și asta. Hai. Can we do something about the price? Why not? Hai că cer acum 9. What do you say to this? That's still too much. 8? Hai că merge, așa, ești nebun. Forget it then. Bă, dar de ce n-a vrut? Că eu am acceptat cererea lui, practic. If you've got the coin. May the Lord watch over you. Ia, sell. Ăsta. Bun. Can we do something about the price? Aye. Ia, 7-2. Are we agreed? A nice sum. Just lower your demands a little and we'll agree. Hai bine, mă. That's a sum I can live with. Bun. Și acum să ne cumpărăm lockpick. Can we trade? If you've got the coin. Hai să luăm lockpick. I'd like to discuss the price. Aye. What do you say to this? Well, a little more and we'll call it a deal. Păi dar n-am mai mult, mă. Since it's you. Well, a little more and we'll call it a deal. All right. And now? That's not enough. What about this? That's not enough. Hai, du-te, dracu. Forget it then. Du-te morții, măti. Ce mai am în inventar să-i vând lui ăsta? Dorchiz. Știi ceva? Hai că vând și rața aia, n-am ce să fac. Găsesc eu pe la bucătărie ceva din care să-mi bag botul să mănânc. Aha, păi vând una decât. Trade. Can we trade? If you've got the coin. Sure. Farewell. Bun.
God be with you. I need to get out of here. Ia să vedem dacă merge așa. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. Not any longer. I've vital information for Sir Radzig from Sir Divish's spies. The fate of the Skalitz people depends on it. Sir Robard ordered me to leave immediately, so let me out quickly. A likely story. Better clear off before I lose my temper. Never mind. E clar că nu merge. Good luck to you. Hai să încercăm să ciugulim ceva după aici. Is someone there? Și am plecat. Și acum să ne echipăm. Din întâmplare pantalon nu mi-a dat. Ce ghinion! Bă, da, dacă vând mănușile, tu vezi ce scumpe sunt? Le ținem pentru mai târziu. În cazul ăsta. Hai să luăm calul. Dar nu mai știu care e al meu, ăsta e. Hai să încercăm să ieșim. Să vedem dacă ne merge situația. I need to get out of here. Says who? I've never seen you before in my life. That's odd, seeing as how you're wearing our colors. I'm Sir Robard's messenger. He's sending me to Ujits to find out if Sigismund's army has been giving them trouble. I might believe you if I knew who you were. Who the hell are you? I'm Yannick of Malashov. I haven't been here long, but if you had your eyes open, you would have noticed me. Now open the fucking gate, or I'll have to go and get Sir Robard, and you wouldn't want that, would you? Oh, all right, all right. Take care now. Gata, tată. Ce l-am făcut pe fraier. Gata, tată, am ieșit. Haide-o, coboară pe aici. Nici nu și-a dat seama cine îs. Și asta e numai bine. Stai dracu. Deloc nu și-a dat seama. Vezi, mă? Am făcut un gest nobil că mi-am vândut până și pantalonii după mine. Am rămas eu în izmene acum scurte, dar ei, poate nu vine iarna să ne prindă așa. Lasă-o că fac bani, vând mânușile alea, îmi cumpăr o sabie, ceva și... A, dar stai ca în sabie și îmi cumpăr eu niște izmene sau poate fur de la un mort sau văd eu ce fac.
Cum arată în pantaloni scurți și fără încălțăminte, bă, băiatule, bă? keep going on my own. Bă, dar ăsta nu-i scaliț. It's like they've already gone. Ăsta nu pare a fi scaliț. Hai să vedem. Dragul de el, ce frumos e în pantaloni scurți. Să pun neapărat o trecă de pantaloni de la Vai, mamă. Ce de cadavru. Așa, mă, tată, ești din cinematic, ca să fur și eu după ăștia câte una de alții. Măcar avem de mâncare. N-are, mă. Bun, dar nu găsim și eu vreo gardă moartă, ceva? Că sigur au armuri pe ei. Da, nu e că ar trebui să-mi apară oricum. Ia. Nu, eu sunt în rovina acum. Ia, să mă duc așa încetișor, să-mi iau calul și să mergem spre... Unde-i calul? Got business to take care of here first. God, how I wish to be gone from this place. Da, Hristos, hai să căutăm pe aici, poate găsim chesturi, chestii, socoteli. Căcat. Așa, mă, tată. Ceva pe aici, mă, să... O pereche de pantaloni ar fi cea mai ideală. Hey, who's there? What are you doing here? Tired of life? Dear God. Tătătăi-l.
țiplă, tată. Ia vezi ea. Ia vezi ea, fii atent. Încălțăminte n-are, a? Ba da, uite. Stați, tată. Și m-am și încălțat. Stau bine. Stau bine rău de tot. Luăm și noi ce luăm după aici și vindem când o fi. Atât că e păcat că trebuie să mergem pe jos, că a dispărut calul. Red mushrooms. O, topor bun. Am în inventar tot ce vrei și ce nu vrei. Ceea ce înseamnă că o să facem bani când om dat un trader. Că trebuie să facem și treaba asta. Sweet Jesus. It's the charcoal burner. Bă, ce dracu s-a astea, mă? Hey! No! Easy, don't kill me. I have nothing. Stai pe loc, jegule. Treabă bună. Uite, dagger, cu tare, os. Țiplă. Am ajuns. Am ajuns în Scaliț. Să ne uităm ușor pe aici. Vedem ce găsim. Da. Stai așa că o rezolvăm ușor.
Mai mâncăm din... Să vedem. Să căutăm bine pe aici. Dar trebuie să fie cărarea aia de unde am luat eu calul. Pe aici era, dacă țin eu minte. Da. De aici undeva mi se pare că l-am furat. Cred că de aici. Da, uite, de aici l-am luat. Ceea ce înseamnă că pot trecut ai pe aici pe în zonă. Uitați. Țiplă. Go, Power Rangers. Vedem cum facem să ajungem unde trebuie. Nu, să-mi bag. E înfundătură pe aici. Nu merge. Să mor în chinuri, că trebuie să mă dau acum jos. Și să iau roată. Genial! Ceva mai mult nici că ți-ai putea dori. Da, hai că mai avem un pic. Mai avem un pic și ajungem unde ne interesează. Trec de la poartă. Dar nu înțeleg de ce am pierdut eu calul ăla, mă. Că de ce s-a despawnat, că a dispărut, practic. Da, aia e. Ghinion. Și aici e încăpătat. Bă, da, mai e... Nu înțeleg chestia asta. De ce doar un singur loc? Ia, pe aici putem intra? Hai mă, că pe aici putem intra. Calul ăsta e deja putred. You stood by his side and he did this to you. In the end, you were a hero. You didn't run away, didn't abandon him.
like me. I-am găsit. I-am găsit. Părinții săracului copil. Why did you do it to me, Father? Why? Why did you leave me? Forgive me. Forgive me for everything. Next time I won't run. I'll never run away again. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. Hristos, bă, tată, bă. But first, I have to find the shovel and take care of you. I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. At least I can do that much for you. Săracul copilaș. Săracul copilaș. Aici cred că e. Asta nu e, că aici am pus. Că mă uit pe partea asta. Să vedem unde latră. Get away, you mutt! Get away, you beast! What's going on? Mishak, what in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that the butcher's? Isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? Își apără stăpânul și după moarte. I'd say the poor creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you? What do you care what I'm doing? What are you doing? Came to bury my parents. So bury them and leave me be. I've interrupted you robbing the dead. Is that why you're so ill-tempered? You bastard. Haven't you got a shred of honor? And what of it? The butcher has no more need of coin. And now that I think of it, your sword would do me quite nicely as well.
Will you hand it over without a fuss, or do you want to end up like the butcher here? The only way you'll touch this sword is when I shove it in your guts. So that's the way of it? Not without a sword, huh? Well, this isn't the end, fucker! Yeah! I've got business to take care of here first. Da, nu m-a lăsat să-l bat. First I must bury my parents. Hai să vedem iar la inventar. Și încă ceva, bagă o ceapă. Hai să mergem să vedem unde îi îngropăm. Da, mă, stai că ți zicea ceva de un copac care e acolo în spatele casei. Mergem acolo să vedem. Cât de aiurea a ajuns tot aici. Uite copacul. This is a good place. You're gonna like it. A venit cățelul, mă. A venit cățeluțul. So, let's get to it. Damn it all. How am I going to do this? Do you need some help? Opa. Is that him? Yes. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? Zbyszek? Who do you think we are? Franciscan brothers? We're here to rob you of everything you've got. Ce bine ți-ar sta cu especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought.
It is my father's sword. You mean him? I don't think he's going to be needing it anymore. Listen here, boy. Să înceapă You hand over distracția, that bătăița. I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you really don't want. Leave me alone. Kill him, Runt! Aye, cut the bastard down. As you like. Could have just cost you a few teeth. Ah! Curva fix! Ma, ce-a făcut, mă? I told you how it would end. You should have listened to me. Ia sabia, fraierul. This is nice work. The chief is going to like it. It's new, isn't it? And now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. But I'm just a common killer. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers! Opa! Opa! The games are over. Guard! Disperse these rebels! Cavaleria, mă. Da, duce sabia! Țai, bă, și-am pierdut sabia, băga mi-a și mielul în traistă. Abia acum începe jocul. Abia acum începe jocul. Păi asta e tortoreață puternică, ești nebun.
Rossz helyen vagy rossz időben. A picsába! Acum el visează sau? Nu am pielea la băiatul ăsta să nu fii. Henry! There's work to be done. Wake up, Henry. It's past sunrise. Henry, can you hear me? Get up, Henry. Wake up. It's a new day. Henry, can you hear me? Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Teresa? You still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Where am I? In Skalitz? We're at my uncle's mill in Rattay. I didn't know where else to go. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Skalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents, I wanted to bury them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. Multe zile mai târziu. You're awake. Good morning. It's near midnight. You've slept all day. Oh. I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse. But at least the fever's broken. How did you manage to save me? You were lucky. I was in Skalitz and I saw Zbyszek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Tamburg hadn't arrived. They were searching for you and scattered the bandits. Searching for me? Yes. Lord Divish sent them, led by Captain Robard. So tell me, why is a lord of such high standing interested in a blacksmith? Sir Divish promised Sir Radzig he'd look after me. But as for why they should care, I've no idea. What in the world were you doing in Skalitz? Waiting to die. What? They killed my brothers, my family, my friends. They're all dead. All of them. Everyone I ever loved. They killed one of my brothers in the mines. After that, what did I have to live for? Don't say that. There's always hope. No, there isn't. But it doesn't matter. I'm a different person now. Oh, I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. And even later. Good morning to you. How's the invalid today? Ugh, haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humour back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. I've been lying here long enough. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed.
But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzig? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanush of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know Sir Radzig, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and for medicine. That's a good deal of a coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. My God. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. I owe you both my life, and I'll repay my debt. You have my word. All right. But before you go to town, you should eat something. You're still weak. There's food on the table for you. Bun. Băi, tată, noi aici încheiem. Aici încheiem că e deja târziu și mâine mă duc la muncă. Și s-ar putea să ne vedem mâine seară, ori dacă nu, joi. V-am pupat și aveți grijă de voi. Pa, pa!